आज शाम तक हम डिक्लेयर भी कर देंगे। बाकी एडीसी इलेक्शंस के बारे में भी रणनीति के लिए चर्चा हुई है। इसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं एंड हम लड़ेंगे, अच्छा से लड़ेंगे एंड किसी का अलायंस नहीं है हम लोग का एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सब कार्यकर्ता का कहना है, तो उसी के बारे में आलोचना होगी। सीपीएम के साथ अलायंस था पिछले इलेक्शन में, इस बार पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इसके बारे में इस बार हम लोग डिसाइड किए कि हम कोई अलायंस में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम अकेला ही लड़ रहे हैं एंड हम लोग की पार्टी भी मजबूत है। काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यूपी लीडर, CWC मेंबर सारे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी कैडर और बढ़ेगा एंड हम पिछली बार से और अच्छा प्रयोग करेंगे। कब तक पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? आज शाम तक डिक्लेयर करेंगे। দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ AICC গোলাকার সাহেব MP উনি এসেছিলেন, কথাবার্তা বলেছেন, বেশ কয়েকটা নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। তো উনি রিপোর্ট নিয়ে আজকে গিয়ে তোমাদের আজকে বিকেলবেলার মধ্যে, রাত্রিবেলার মধ্যে হয়তো নামটা ডিক্লেয়ার হবে। আর এডিসি নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, কি করা উচিত, কি আসলে সবটা ব্যাপারেই আমাদের আলোচনা হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এডিসিতে আমরা লড়াই করব। 28টি আসনে প্রার্থী দেওয়া প্রার্থীর লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে। আর উপনির্বাচনে বাই ইলেকশন যেটা রয়েছে সেখানে কি মহিলা প্রার্থী না পুরুষ প্রার্থী? উনি নিয়ে গেছেন, আমার পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না, কতক্ষণ অব্দি AICC থেকে ডিক্লেয়ার না দেয়। উনি নিয়ে গেছেন, আজকে রাত্রে বলতে বেলার মধ্যেই ডিক্লেয়ার হয়েছে। आज शाम तक हम डिक्लेयर भी कर देंगे। बाकी एडीसी इलेक्शंस के बारे में भी रणनीति के लिए चर्चा हुई है। इसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं एंड हम लड़ेंगे, अच्छा से लड़ेंगे एंड किसी का अलायंस नहीं है हम लोग का एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सब कार्यकर्ता का कहना है, तो उसी के बारे में आलोचना होगी। सीपीएम के साथ अलायंस था पिछले इलेक्शन में, इस बार पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इसके बारे में इस बार हम लोग डिसाइड किए कि हम कोई अलायंस में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम अकेला ही लड़ रहे हैं एंड हम लोग की पार्टी भी मजबूत है। काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यूपी लीडर, CWC मेंबर सारे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी कैडर और बढ़ेगा एंड हम पिछली बार से और अच्छा प्रयोग करेंगे। कब तक पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? आज शाम तक डिक्लेयर करेंगे। দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ AICC গোলাকার সাহেব MP উনি এসেছিলেন, কথাবার্তা বলেছেন, বেশ কয়েকটা নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। তো উনি রিপোর্ট নিয়ে আজকে গিয়ে তোমাদের আজকে বিকেলবেলার মধ্যে, রাত্রিবেলার মধ্যে হয়তো নামটা ডিক্লেয়ার হবে। আর এডিসি নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, কি করা উচিত, কি আসলে সবটা ব্যাপারেই আমাদের আলোচনা হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এডিসিতে আমরা লড়াই করব। 28টি আসনে প্রার্থী দেওয়া প্রার্থীর লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে। আর উপনির্বাচনে বাই ইলেকশন যেটা রয়েছে সেখানে কি মহিলা প্রার্থী না পুরুষ প্রার্থী? উনি নিয়ে গেছেন, আমার পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না, কতক্ষণ অব্দি AICC থেকে ডিক্লেয়ার না দেয়। উনি নিয়ে গেছেন, আজকে রাত্রে বলতে বেলার মধ্যেই ডিক্লেয়ার হয়েছে।
आज शाम तक हम डिक्लेयर भी कर देंगे। बाकी एडीसी इलेक्शंस के बारे में भी रणनीति के लिए चर्चा हुई है, इसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं एंड हम लड़ेंगे, अच्छा से लड़ेंगे एंड किसी का अलायंस नहीं है हम लोग का एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सब कार्यकर्ता का कहना है, तो उसी के बारे में आलोचना होगी। सीपीएम के साथ अलायंस था पिछले इलेक्शन में, इस बार पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इसके बारे में इस आपका बार हम लोग डिसाइड किए कि हम कोई अलायंस में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम अकेला ही लड़ रहे हैं एंड हम लोग की पार्टी भी मजबूत है। काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश एसोसिएशन लीडर, CWC मेंबर सारे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी कैडर और बढ़ेगा एंड हम पिछली बार से और अच्छा प्रयोग करेंगे। कब तक पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? आज शाम तक डिक्लेयर होगी। ত্রিপুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ এসসি গোলাকা সাহেব এমপি উনি এসেছিলেন, কথাবার্তা বলেছেন, বেশ কয়েকটা নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। তো উনি রিপোর্ট নিয়ে আজকে গিয়ে তোমাদের আজকে বিকেলবেলার মধ্যে রাত্রিবেলার মধ্যে হয়তো নামটা ডিক্লেয়ার হবে। আর এডিসি নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, কি করা উচিত, কি আসলে সবটা ব্যাপারেই আমাদের আলোচনা হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এডিসিতে আমরা লড়াই করব। 28টি আসনে প্রার্থী দেওয়া। প্রার্থীর লিস্ট কি তৈরি হয়ে গেছে? আর উপনির্বাচনে বাই ইলেকশন যেটা রয়েছে সেখানে কি মহিলা প্রার্থী না পুরুষ প্রার্থী? উনি নিয়ে গেছেন, আমার পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না, কতক্ষণ অব্দি এসএসসি থেকে ডিক্লেয়ার না দেয়। উনি নিয়ে গেছেন, আজকে রাত্রের মধ্যে বেলার মধ্যেই ডিক্লেয়ার হয়েছে। आज शाम तक हम डिक्लेयर भी कर देंगे। बाकी एडीसी इलेक्शंस के बारे में भी रणनीति के लिए चर्चा हुई है, इसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं एंड हम लड़ेंगे, अच्छा से लड़ेंगे एंड किसी का अलायंस नहीं है हम लोग का एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सब कार्यकर्ता का कहना है, तो उसी के बारे में आलोचना होगी। सीपीएम के साथ अलायंस था पिछले इलेक्शन में, इस बार पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इसके बारे में इस आपका बार हम लोग डिसाइड किए कि हम कोई अलायंस में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम अकेला ही लड़ रहे हैं एंड हम लोग की पार्टी भी मजबूत है। काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश एसोसिएशन लीडर, CWC मेंबर सारे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी कैडर और बढ़ेगा एंड हम पिछली बार से और अच्छा प्रयोग करेंगे। कब तक पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? आज शाम तक डिक्लेयर होगी। ত্রিপুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ এসসি গোলাকা সাহেব এমপি উনি এসেছিলেন, কথাবার্তা বলেছেন,
বেশ কয়েকটা নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। তো উনি রিপোর্ট নিয়ে আজকে গিয়ে তোমাদের আজকে বিকেলবেলার মধ্যে রাত্রিবেলার মধ্যে হয়তো নামটা ডিক্লেয়ার হবে। আর এডিসি নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, কি করা উচিত, কি আসলে সবটা ব্যাপারেই আমাদের আলোচনা হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এডিসিতে আমরা লড়াই করব। 28টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে। প্রার্থীর লিস্ট কি তৈরি হয়ে গেছে? আর উপনির্বাচনে বাই ইলেকশন যেটা রয়েছে সেখানে কি মহিলা প্রার্থী না পুরুষ প্রার্থী? উনি নিয়ে গেছেন। আমার পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না যতক্ষণ অব্দি পিএসসি থেকে ডিক্লেয়ার না দেয়। উনি নিয়ে গেছেন, আজকে রাত্রির মধ্যে বেলার মধ্যেই ডিক্লেয়ার হয়েছে। খালি